Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today we are going to continue 2.1 pressure in liquids. Okay, so what should I know in this topic? Apa yang kamu kena tahu pertama ialah derivation of pressure in liquid formula. Macam mana dapat formula pressure in liquid, iaitu P equal to rho GH. Okey, kedua, factor affecting pressure in liquid. Apakah faktor-faktor yang akan mengaruhi pressure in liquid? Yang terakhir, macam biasalah, kita solving problem. Okey, so kita mulakan dulu dengan basic concept of pressure. Okey, so kamu dah belajar pada tingkatan 2. Formula pressure ialah P equal to F over A. Okey, so F ni ialah force bahagikan dengan area. Okey, unit force Newton, yang ini meter square. Jadi unit pressure ialah Nm square ataupun Pascal. So ini adalah pressure in solid. So kita tengok contoh soalan. Wanita ini mempunyai berat 500 Newton. Hitung tekanan yang dikenakan oleh kakinya ke atas lantai. Okey, jom kita tengok. Ini keadaan A dan ini keadaan B. Pada keadaan A, pressure A sama dengan force A over area A sama dengan 500 bahagi dengan 0.5. Kamu akan dapat 1000 Pascal. Okey, pressure B sama dengan force B over area B, 500 bahagi dengan 2.5. Kamu akan dapat 200 Pascal sahaja. Okey, so pressure DB adalah lebih kurang daripada pressure DA. Kenapa? Kalau kamu tengok, pressure kaki DB dia mempunyai luas tapak yang lebih tinggi berbanding di sini. Di sini luas tapak ataupun areanya makin rendah. Kalau kamu tengok relationship between P dengan A, makin tinggi area, makin rendah pressure. Ataupun kalau makin rendah area, makin tinggi pressure. Okay, so they are inversely proportional to each other. So ini adalah basic konsep untuk kamu memahami pressure. Kenapa pentingnya di sini? Sebab nanti untuk derivation kita akan gunakan juga formula yang ini. Okay, so kita tengok pressure in liquid. Inilah pressure in liquid. Kita masuklah seterusnya. Okay, shows being released from a dam. The outlet of the dam is near the base of the dam. Why does the water shoot at a high speed? Kalau kamu nampak di bawah ni, dia mengeluarkan air dengan yang sangat laju. Okay, so kita tengok pula seterusnya derivation of pressure in derivation of pressure in liquid formula. Okay, so kita belajar tadi P sama dengan F over A. Okey, bayangkan kalau objek tu berada di dalam air. Okey, jadi pressure daripada air tu menolaklah objek tu. Contohnya bola ni kan. Pressure ni tolak dia. Okey, jadi force di sini sebenarnya ialah daripada, mestilah berat bola ni kan. Okey, jadi di sini mestilah mg over A. Okey, lepas tu mg over A, kita tahu dari formula density equal to mass over volume. Okey, jadi mass sama dengan density darab dengan volume. Okey, jadi kamu masukkan mass ni ke dalam ini. Okey, jadi bila kamu masukkan, kamu dapat rho V G
over A. Okay, seterusnya kita tengok V over A ni. Kita tengok unit V over A. Okay, kalau kita tengok unit V over A, unit ni adalah M cube. Yang ni ialah M. Kalau kamu mati M square. Jadi kalau kamu matikan dia jadi M. M ni kan ialah length. Okey, jadi length ni length dari mana ke mana? Sebenarnya length yang disebutkan adalah daripada permukaan air pergi ke objek. Ini kita panggil dia height of object. So, kita gantikan menjadi rho Hg. So, maka terbitlah pressure in liquid punya formula, iaitu P equal to rho GH. Di mana rho ni ialah density of liquid. H adalah height dan G ialah nilai 9.81 ms negatif 2. Okey. So inilah sebenarnya yang kita cakap tadi. Okey, jadi unit untuk pressure in liquid sama ada Pascal ataupun Newton meter square ataupun kg per meter per second square. Okey, so unit dia ialah Pascal ataupun Newton meter square ataupun 1 kg per meter square. Okey. Okey, next kita akan tengok ialah next kalau kamu tengok di sini ada eksperimen ni, dia nak mengkaji factor affecting liquid pressure. Okey, dia mula-mula dia letak height sini, dia akan dalamkan lagi distal funnel ni. Okey, so kita tengok pula factor affecting pressure in liquid lah. Okey, kalau kita tengok apa jadi kalau makin dalam? Jom kita tengok ya. Okey, factor affecting pressure in liquid ada 2 dalam silibus kamu. So kamu akan belajar. Okey, so faktor pertama yang kamu akan ialah height. Okey, kan P equal to rho GH. Kalau kamu tengok, makin tinggi height, makin tinggi pressure. Macam kamu pergi berenang di laut, contohnya kamu pergi Pulau Mabul kan. Okey, jadi bila kamu pergi Pulau Mabul, kamu pun nak menyelam ni. Contohlah si Sabak ni nak menyelam ke bawah. Bila kamu makin lama makin ke bawah, kamu akan rasa macam telinga kamu sakit. Sebab pressure tu makin tinggi. Makin tinggi height, makin tinggi pressure. Okey, jom kita tengok masalah ini. Bukan masalah, soalan. Terdapat 2 cecair berlainan ketumpatan yang tidak bercampur. Hitung tekanan cecair pada kedudukan X dan kedudukan Y. Okey, so faktor kedua ialah density. Okey, daripada P equal to rho GH, makin tinggi rho ni, makin tinggi nilai rho density, makin tinggi nilai pressure. Okey, jom kita tengok contoh soalan yang ini. Terdapat 2 cecair berlainan ketumpatan yang tidak bercampur. Okey, hitung tekanan cecair pada kedudukan X dan Y. Okey, so at X kita kena ukur menggunakan Px equal to rho GH. So rho 1000 darab 9.81 darab dengan height. Height dia mesti dalam cm. Okey. Jadi 0.2. Kamu akan dapat 1000 darab 9.81 darab 0.2.
dapat 1962 Pascal. Okey. Itu dekat X. Okey. Dekat Y pula. Okey, at Y, PY equal to rho GH. Rho-nya ialah 1200 darab 9.81 darab height 0.5. Okey, kamu tekanlah kalkulator. Darab 9.81 darab dengan 0.5. Dapat 5886 Pascal. Okey, kalau dia kata pada kedudukan Y, kalau kamu perasan, ada berapa pressure? Pressure yang daripada density ni mestilah kena tambah dengan pressure yang sini. Barulah kita dapat total pressure. Sebab pressure daripada liquid yang sini tambah dengan pressure yang daripada liquid di atas. Okey, jadi total pressure dy sebenarnya, jadi total pressure dy mestilah PY tambah dengan PX. Jadi 5886 tambah 1962. Barulah kamu dapat total pressure dy. Kamu kena tambah dua-dua di sini dan daripada yang X ni. Jadi bila tambah ini dan ini, barulah dapat total pressure dekat Y itu. Okey. Okey. Jadi expected result daripada eksperimen Thistle funnel ni tadi, makin bertambah depth of water, makin bertambah different height of water. Sebab pressure-nya makin tinggi. Bila pressure makin tinggi menolak di sini, maka makin tertolaklah colored water dalam tu. Okey. So nanti saya nak kamu buat PBL berkaitan ini. Nanti saya akan sediakan arahan untuk kamu buat macam mana PBL yang perlu kamu buat. Okey. Kita tengok seterusnya. Okey. Seterusnya ialah, okey. Ni bila kamu ada satu botol, figure 2.5 shows a water spurting out of all three holes at the same level of the plastic bottle has the same horizontal spurt distance. So kalau kamu tengok pada titik yang sama, dia akan spurts pada distance yang sama. Sini distance ni sama, ya. Kenapa? Sebab pressure at a point in a liquid act in all direction. Point at the same level have the same pressure. Jadi kalau kamu ada beaker, kalau point ni contoh point A, yang ni point B, sebabkan dia sama level, maka pressure di A akan sama dengan pressure di B. Okey, so berdasarkan apa yang kita belajar tadi, kita akan boleh menyelesaikan masalah ini. Okey, so liquid di A, pressure di A sama dengan pressure di B. Okey, jadi pressure P1 equal to P2 H1 rho 1G. Sebabkan nilai G yang sama, kita bolehlah cancel each other. Maka kita dapatlah satu persamaan, iaitu H1 rho 1 sama dengan H2 rho 2. Okey, jom kita tengok contoh soalan. Okey. Solving problem involving pressure in liquid. Okey, kalau kamu tengok actual pressure H rho G tambah P ATM. Okey, kenapa? Jom kita tengok. Figure 2.7 shows a fish is at depth. Okey. Pressure
shows a fish at a depth of 1.5 m in an aquarium. The density of water in the aquarium is 1050 kgm and atmospheric pressure is 100 kilopascal. Diberi G ialah 9.81. What is the pressure experienced by the fish caused by the water around it? Okey, jadi dia nak tahu apa pressure di ikan ni caused by the water. Okay. Jadi kalau caused by the water, kamu kena guna formula P equal to rho GH. Okay, jadi depth dia tadi ialah 1.5. Okay, jadi kamu masukkanlah H 1.5. Density diberi 1 density. Ni 1050. Darab dengan 9.81. Kamu dapat 15.5 kilopascal. Okay. Next, B ditanya calculate the actual pressure. Bila mana actual pressure, kita kena tambahkan ini pressure daripada liquid tambah dengan atmospheric pressure. Okay, jadi bila dia nak tahu actual pressure ataupun total pressure, kena pressure liquid tambah dengan pressure ATM. Okay, so diberi pressure atmospheric adalah 100 kilopascal. So, kamu ambil pressure in liquid ni 15.5, kamu tambah dengan pressure ATM 100. Maka kamu dapatlah 115.5 kilopascal. Okay. So, selalu student terlupa ni nak tambah dengan pressure ATM apabila dia minta total pressure. Okay, kita tengok pula example 2. Figure 2.8 shows a U-tube filled with water and olive oil. The density of water is 1000 kgm-3. Calculate the density of olive oil. Okay, kita tahu pressure di point yang sama akan memberi ni contohnya point A, ini point B. Okay, so pressure A dan pressure B sama. Jadi kita relationship boleh buat lah. H1 rho 1 G, H2 rho 2 G. G ni kita boleh matikan dia lah sebab kita bahagikan dia hilang. Jadi kamu pun carilah density olive oil ni. Dapatlah 909.1 kg